cohésion sociale, le développement. Hein? Il y a province et sauvegarde ya ma identité culturelle. Hii ma identité culturelle atuyaiongelea kwa hapa même tunapasha kuiongelea ako kutime zetu sa vile ma communauté kila batu iko na hapo kutime na tuko na besoin ya kusauvegarder les cultures yetu ile kutime yetu parce que banasema peuple yenye haina culture inakuwa na raison ya kudisparaître, haina haki ya kukua parce que culture na kutime ya kila communauté voilà njo existence ya ile communauté wala ile tribu. Donc c'est ça, Barza des jeunes pour la paix au Sud Kivu. Njo tuko hapa mkadri ya émission culture de la paix. Culture de la paix souci yetu c'est que batu baishi pamoja. Batu baishi pamoja. Ba makabila mbalimbali, kabila zote. Hakuna kabila ya mkubwa na hakuna kabila ya mdogo, hapana. Kabila zote ziko sawa sawa. Na ile wingi ya ukabila kusidi Kivu na mwinchi nzima parce que selon ma étude scientifique banasema kama au niveau ya RDC kuko plus ya 450 tribus. Zaidi ya 450 kabila zenye zinakala au niveau ya nchi ya kidemokrasia ya Congo. Donc tuko na devoir ya kuishi pamoja. Tuko na devoir. Hakuna bakufikiri kama tutafukuza wafulani. Shinjo wenye hii jimbo, shinjo wenye hii nchi hapana. Shie bote tuko ba Congolais na tunapasha kuvivre ensemble. Voilà, tu vivre ensemble pour la paix et le développement de la province. C'est dans ce cadre que nous sommes toujours là comme Barza des jeunes pour la paix au Sud Kivu. Donc tu n'as salimé à Mwebote un peu partout dans le tout quartier à ville à Bukavu, kwenye mko mnatufata vraiment tunawasalimia sana. Na tunawakaribisha kwa hii kipindi, donc mko libre kuandika message kuchangia na shie sawa. Lundi passé tulikuwa tuko tunazungumzia theme yenye kusema consommation ya boisson fortement alcoolisée mu vile ya Bukavu. Tuwasema kama bajene wanakunywa mapombe za kulevya zaidi sana. Na zile mapombe zinakuwa na matatizo makubwa parce que donc zinakuwa na impact nyeko tellement négatif sur la vie sociale ya batu. Ona mtu anagonjwa kwa santé yake, anagonjwa socialement, anakuwa na problème dans la communauté ou dans la société na anafanya magafu, madégâts za mingi sana. Na leo tutazungumzia kitu kingine leo parce que ceci est tout c'est la paix. C'est que nous devons nous rassurer que les membres de différentes tribus ou communautés au niveau de la province zinaishi bien. C'est ça notre souci. Dans la paix, na tusibote tuna développer province yetu. Leo tuko na tunaongelea situation sociale. Ya ba déplacé ya Goma benye biko hapa mu vile ya Bukavu. Naona mtu akikuwa déplacé iko na maprobleme za mingi. Na shie tuliesiye kutembea kidogo kufika kule kukan ya Ndendere pale. Tunaona ba déplacé biko pale. Na c'est vrai que bali parvenir ba kidogo sana kusema ku micro yetu. Labda mtabasikiliza mais ndio nyewe tutazungumzia kidogo la situation sociale ya ba déplacé benye balitoka Goma. Na tuko na ndugu collègue frère Jibu Mavura. Tunakusalimia na tunasema karibu kwa kipindi. Asante sana. Voilà. Asante sana. Unakumbuka lundi passé tulisema kidogo juu ya maboisson fortement alcoolisée. Ndio. Si wewe mkadri ya rappel, qu'est-ce que les gens peuvent retenir benye peut-être la bakufata, qu'est-ce qu'ils doivent retenir juu ya émission avant tuongelee situation sociale ya ba réfugiés. Ndio, autrefois tuliongea juu ya maboisson fortement alcoolisée, tukasema juu ya nini natuma bajene bana kunywa pombe sana, pombe za kulevya, bakajieleza na bakatuma message. Bakasema wengine habana occupation, bakasema wengine habana makazi, njo banaona basi banalewa leo soulager kwa kulewa. Wengine wakasema banalewa juu basipolewa na bakilewa batakufa tu. Ils ont dit ils vont manger au quart de main. Nous mourons. Mais curieusement nikabambia kama na mwenye anajenga naye atakufa. Lakini kwa vile viwili
mtoto mwanakia nyuma au ndugu mwanakia nyuma, atafaidia nini? Atafaidia wewe ulikunywa na ukalewa na ukakufa, ama atafaidia mwenye alijenga? Hein? Parce que ce que nous sommes maintenant, ce que nous vivons maintenant, sio chie peke tu. Inatokana na œuvre za batu ya mbele walifanya. Alors tu imagines un peu ça que haiko pombe tunjo kazi, tuliambia wajene bajaribu kutumikisha zamiri zabo, batumikishe zamiri, baangalie gisi namna gani bateza jicreye ka occupation. Bateza jicreye ka occupation, ba accompagner ata bazazi mu activité. Tu t'imagines kuko ule mzazi mwenye anatoka asubuhi, il souffre, anaenda fasi fulani mu occupation yake, na mtoto iko mu delinquance, haizi sema accompagner ata mzazi. Voilà. S'il peut trouver quelque chose ya kuleta kunyumba musaidie. S'il peut trouver, il faut ingine mkono msaidie kwa kupata kitu yenye batatumia jioni. Amsaidie. Tout ça on a palpé sur ça, mais on a en fait dit que ba jeune bangiji kaza bafikirie kugisi ya kusaidia Kongo iendelee mbele. Voilà. Batanzia kwanza mjamaa zabo, kisha ma societe, kisha watasaidia nchi nzima baadaye. Kwa kuachana na njia za kulevya na normalement. Voilà. Il ilikuwa en terme tellement bref. Yo ile tulisema le lundi passé. Donc atupendi ba jeune watakuwa nalewa tu, ukuta mtu iko jeune, mais unaona hali yenyewe ile pombe bisha kumfanya inamgeuza mzee na angali trop jeune. Ndio. Kolegi haiko me alituambia ile siku aseme banakuwa na santé yenye ko confondi. Voilà. La santé devient confondue. On ne sait plus si c'est vraiment une santé ama inakuwa yengine hali. Voilà, ni kwa shekoro ndio. Ah voilà, vous avez le mot. Vous avez touché le mot. Unasikia santé ya mtu unaanza ikonfondre na ugonjwa. Na ugonjwa. Pourtant il peut kuwa santé yenye ko appréciable. Voilà. Anavimba na machafu nafikiria na ni machafu tu normalement. Kumbi magonjwa isha. Kumbi magonjwa isha ingia ndani juu ya ile pombe. Oui, tukasema bazazi. Tukarapele bazazi. Ndio hatuwezi kataza mzazi kunywa pombe, lakini deux fois mtoto anaiga kwa matendo kwa maneno. Tukaambia bazazi labda bangitusaidia barudishe watoto kumstari. Babaoneshe kama pombe ndio iko pale kwa kupoteza mawazo kwa wamoja sasa balisema ile siku, lakini kwa mtoto kwanza shughuli ni kusoma na pili kufuata maelekezo ya mzazi. Voilà. Habangijitega pombe mbele ya wakati. Sasa ni jukumu la wazazi kuonesha watoto ile. Basi sema juu tunaikunywa shie wazazi, alafu na nyinyi watoto mkwe mnakunywa. Sasa siku mtoto apate ile yenye ulimpatia ile siku ulimruhusu akunywe, atatafuta kunyatenda kunywa sapilo. En plus wewe unatumika, mtoto hatumike. Kumbi ungemsaidia kwanza umfasirie namna ya kutafuta maisha d'une manière responsable, et puis pombe itakuya baadaye. Exactement. OK. Voilà, mais aussi gouvernement provincial et national. Bako na devoir ya kuangalia comment encadrer la jeunesse. Kwa kucreate makazi. Inabidi ile unasema ni kweli. Oui, ile unasema ni kweli. Normalement sunaona ta tulisikia kama bandugu yetu Bagoma walipata jaribu et puis njia ilikuwa inafungiwa. Mais kutengeneza ile njia pia itaweza saidia. Et puis ni ma recommandation tuko tunasema kwa gouvernement yetu kama ingali teza créer mabitu tunabona sawa ni budogo mais una occuper ba jeune. Angalia ba tunaita ba cantonniers. Il y a des jeunes qui sont occupés moi ile cadre. Banatengeneza kama mfereji, barabara haiweke tena maji, barabara inaanza ruhusu maji kupita. Ile nasaidia pia. Voilà. Ile nasaidia pia. Donc gouvernement provincial yetu na iangalie namna comment inaweza kuwa inaencadrer bale ba jeunes benye en fait ils semblent être abandonnés, délaissés, ils sont dans la rue. Même gouvernement provincial inaweza réfléchir na kuangalia quelles sont les petites activités même zenye zinaweza kuwa réaliser na banenda kama ile bale ba vijana comme main d'œuvre, bana ba encadrer, bana ba former, et puis itakuwa kitu kizuri sana. Meme en créer oui na sitakukata kauli lakini nitakuongezea gouvernement yetu itusaidie itufanyie ka sécurité ku village. Voilà. Unaona ville inakuwa envahi na exode rural. Oui. Juu ba jeune benye peut-être ku village bangifanya
produire cachou, on a produire kalenga. Maintenant on a abandonné ça aux femmes. On a ba maman njo bananza kapitisha ile. Oui. Pourtant agriculture njo ilifanya China ikuwe gisi iko. Agriculture inasaidia Tanzania, inasaidia Burundi leo to iko yulu. Mais haba dépendre na extérieur. Dû à nini? Dû à agriculture. Voilà. Et qu'est-ce qui permet l'agriculture? C'est la sécurité. La sécurité. Donc, nous faisons un petit appel au gouvernement de voir comment est-ce qu'on peut faire encore, on peut baptiser sawanisha sécurité kusudi bajene bache kukimbia village bakie fanya nguma hapa mu centre ville voilà. Bila occupation. Exactement. Moi je pense qu'il y a un élément capital pour assurer la sécurité dans les milieux ruraux. Pour que banakuwa kule bajene wiko kule basikimbia kukia mu ville et pourtant dans la ville ici ils n'ont rien à faire. Hakuna kazi mwa hivi. Alors au lieu que bako banakimbia banakuya kukala mu ville. D'ailleurs, banakuwa à la base il y a insécurité parce que banaanza kujirechercher banaingia mu magroupe za banafanya mabwizi habana kazi. Surtout kama kule ku village balikuwa wanajua lima, balikuwa wanajua loa, balikuwa wanajua winda, huku banakutana hakuna occupation. Il risque d'appliquer ça kubatu. Oui. Il risque d'appliquer ça kubatu. Mais aussi population na yuko makali ici avec la justice populaire. Ça aussi. Unaona? Ile mentality hana vya kufanya, anasikia kwa mwizi iko tayari, alizoea mpanga ku village na mpanga ndio anakuiana. Surtout kama alishaanza kusapilo, ça pose problème. Ça pose problème. Unakuta mtu kabisa hana tena esprit ya tolérance. Hakuna. Il devient agressif. Hakuna. Unaona? Donc tunaomba gouvernement yetu vraiment bajikazi kwa assurer sécurité des personnes et de leurs biens, c'est vrai ici en ville, mais également dans les milieux ruraux pour que bale ba jeunes batumike kule baeza lima wanaweza panda tu ma légumes tout ça na banaravitailler ville ya Bukavu. Mais isdere qu'on a produire ma produit fini tuko nazo mu centre ville mais zinashindia mchuba zinashindia dam na bengine banza shinda ku betting betting c'est une nouvelle occupation à jeunesse. Mais oui bananza shinda ku betting bananza njo shinda biko bana parier kidogo yenye anapata ole awaze gisi gani ataiza itumikisha izale yanafikiria tu ku betting itazala ku seconde. Et puis là quand on le depuis de tout ce qu'il a il pense à comment toucher dans les poches déjà kusudi aji retrouver ça pose problème très grave. Donc tunaomba gouvernement provincial nayo vraiment ikamate responsabilité yake et assurer sécurité ya batu bale ba jeunes dans les milieux ruraux bakuwe stable là-bas na va travailler là. Même les ingénieurs agronomes qui produisent ici dans nos universités biko bengi dans les institutions universitaires par exemple ISDER dit à banaongea juu ya vile vya planification de mabitu ya mamulimo des choses comme ça. Voilà. Donc bale nabo ne doivent pas rester ici en ville ou hapa kuna mashamba hapa. Na tafadhali mwariri. Hapa tuko na batu wenye ni produit fini. Je me rappelle ça corona ilitoka, j'étais à la radio Maendeleo. Et je suis là curieusement minaona kitu banatia nje iko sawa mbegeti na karobine mbele yake. Et puis je me demande ndagusa wapi kusudi nifungule hii robine itoe maji. Mais nataka kunawa sasa maji kwa mbegeti naona maji yote peke inatokea morobine. Et je me demande ni phénomène gani? On me dit ni batu ya hapa ndio bana produire kitu kia hivi. Bana produire une machine sawa hivi. Alors vous imaginez s'ils avaient un appui à gouvernement ou ya mtu tu mwenye wa bonne foi kama tuko mbali kama tunafanya d'autres choses tunajisupporter chipek. Voilà. Donc tunaomba ma ile sens le gouvernement il promouvoir les talents des jeunes. Oui, les talents des jeunes. Na ile ma initiative des jeunes baba accompagner. Au fait haiko njoo tutaongelea zaidi pale tuko tunasema juu ya situation sociale ya ba déplacer wenye balitoka Goma compte tenu ya volcan gisi chef wote tunayua c'est une information à la une au niveau ya ville ya Bukavu et dans toute la RDC même au niveau international. Donc c'est une situation yenye iko maîtrise yenye iko connue que à Goma bato bali déplacer parce que dû à une éruption il y a un volcan
na watu walikimbia, na parmi yenye walikimbia nous avons appris bamingi walikimbia hapa mu ville ya Bukavu, wengine ngambo ya Calais kule, mais aussi il y a d'autres qui sont allés au Rwanda. Et là il faut être précis. Voilà. Haiko tout famille zilikimbia, mais ma quartier. Ah voilà, ce sont des quartiers qui ont été abandonnés. Donc c'est plus que de familles. C'est plus que des familles. Plus que de familles. Benye bako bana vivre une situation franchement yenye iko tellement difficile. Na tulisema leo que cette émission c'est une émission de plaidoyer en faveur ya bale ba déplacés. Non seulement bale bali toka Goma, mais nous l'avions annoncé la fois dernière, il y a des déplacés au niveau il y a Haut Plateau, au niveau il y a Plaine de la Ruzizi, il y a des communautés aussi qui sont des déplacés quoi les niveaux na bale botte, ce qui est vrai bako bana traverser une vie tellement difficile. Oui. Na tunasema que leo nous allons essayer de parler un tout petit peu mon cadre ya kufanya plaidoyer ku batu ya bonne foi au niveau ya gouvernement provincial. Ce qui est vrai, nous avons été en Ndendere na tunaona la situation qui est là-bas. Nous n'avons pas été autorisés à kukamata image de toute la population parce que wenye biko matante na mu chambre zabo n'étions pas autorisés à kufika ndani. Même tulikamata quelques tulifanya interview kidogo na labda watu bawili benye walikuwa vraiment à l'aise parce que watu walikuwa na réticence, walikuwa na réticence, n'est-ce pas? Hawakupenda zaidi kuongea ku kamera yetu, mais quand même tulifika pale tunajirendre compte que situation iko relativement nzuri kidogo. Tunaweza sema vile tulifika pale tukaongea nabo bakasema ndio, lakini nilifurahia kinywa mwao walisema déplacer hata tamani aishi gisi alikuwa anaishi kwake, voilà. Lakini akipata ile nafasi ya kulala, kitu kidogo ya kula na akikuwa garanti na matunzo kidogo contre buma intempérie fulani bwa mwili, alafu inaweza kuwa vizuri na ngambo ile wanaweza sema kama ils ont été vraiment encadrés. Bon, sio sana, hatuseme sana, lakini ya maana kama kulikuwa minimum kidogo ya maana imefanyika. Voilà, merci beaucoup mpendwa mtazamaji. Donc tuko tunasema mena juu ya situation sociale, namna watu wanakuwa wakiishi kwa camp de déplacés ya Ndendere. Ndio kwenye tulifika pale, tunaangalia tunakuta batu kabisa pale. Unajua maisha ya déplacé iko maisha magumu sana. Parce que hana biotu yenyiko nabyo lazima. Ndio ile tunatoka. D'abord ça, hana ile yote. Haishi maisha yenye alikuwa naishi kwake. C'est contrairement na gisi alikuwa naishi kwake. Ndio. Mwa ile kama mtu hakule gisi alikuwa nakula kwake. Ndio. Non. Donc vous comprenez que bandugu benye biko ba déplacer ku niveau Ndendere, mais aussi tout les prendre que biko ku niveau ya Calais na wengine biko ku masite mbalimbali selon que gouvernement provincial il va affecter, il va orienter. Mais tu les parvenir quand même kufika ku niveau ya Ndendere na tunakuta que batu biko pale, ce que nous avions apprécié balisema que ils étaient bien accueillis. C'est vile ndio walisema. Ile tulisikia. Bo benyewe balijitetea na mimi naamini batafuata bandugu wako natufuata bataisikia mu benyewe baliongea kwa kamera yetu. Balikuwa bien accueillis. Donc nous commençons par féliciter et encourager le gouvernement provincial. Oui. Kwa vile sont pas kuona kwamba juu mmoja alituambia kama gouverneur alifika pale, gouverneur de la province, akapatia pole, akaba accueillir. Avec cet accueil, c'est vraiment un pas d'avance yenye tunaweza kushukuru wako gouvernement yetu. Tunaweza kusema kama mifano sawa na ile ni mifano ya maana. Tena nzuri. Mifano ya maana tena nzuri. Lakini tunaomba bafanye zaidi ya ile. Sio gouvernement tu, ya de ces personnes de bonne foi, de bonne volonté, banaweza kuaccompagner gouvernement mwa ile angle, parce que ce sont des humains. Yenye na bafikia leo peut-être itaweza kuwa sie kesho mnamna yoyote mnamna nyingine ile. Voilà, donc mpendwa mtazamaji, uko nasikia kama situation sociale ya bandugu kule iko mzuri kidogo. Ce qui est vrai abatapata gisi wako naishi, mais bali tuambia que le gouverneur est arrivé là-bas, ils étaient bien accueillis, amewasalimu, amewapa pole na amewakaribisha vizuri na wanapata chakula, ce qui est vrai, mais mbitu wenyewe walisema c'est que kuko batoto badogo
benye abo bako na ako wale banakunywa juste maziwa tu parce que bangali bakidogo sana. Ndio. Mais ile maziwa haipatikani. Sinjo ile nilikwambia bwana Mwirire. Unaona kwamba nyumbani unazoelesha mtoto namna fulani ya kuishi. Lakini shida ikitokea sasa hata kuwa hivyo tena. Voilà. Ile ndio ingine shida. Kwa mfano ule kuna mmoja kati yao alisema ye ni mgonjwa wa sukari. Voilà. Eti hafanyikiwi kupata chakula ya regime par rapport na ugonjwa yake. Par rapport na ugonjwa. Hiyo ni shida pia. Hiyo ni shida. Ndio maana tulisema kama kwanza tunashukuru government yetu. Ishafanya hatua ku akeiri bale batu. Na kuweka kwa kuwapatia chakula yenyewe kwa disponible. Maana wao peke walisema tunalala bien. Tunapata ile chakula asubuhi na jioni. Na mtu akigonjwa ndio anapata matunzo fulani. Na hiyo shida sasa ya kuangalia kategoria watu fulani, kuna wazee, kuna wale watoto, kwanza kuna baba mmoja alitamani angekuwa na maziwa apatie mtoto, lakini unakutana mustock bana disponibiliser nourriture d'une manière générale. Voilà. Hapa tubahukumu, tunashukuru ile ni hatua moja ya kabambi. Lakini tunasema bangi jaribu kutazama wale ambao wana hizo shida. Pengine magonjwa, pengine watoto, jinsi gani wataweza particulariser kadogo tu. Wale nao wafanyikiwe kupata kitu kidogo par rapport na ile hali yao. Voilà. Donc ile ndio tuko tunasema tulisha encourager. Mais tu sais que s'il y a possibilité que le gouvernement provincial, mais aussi les personnes de bonne foi, banaweza pia kupita pale kuangalia, kusaidia, parce que nous avons appris kama il y a une fondation, benye balifika pale, une fondation de monsieur Bahati. Si kama niko na mémoire ya bien, balisema balifika pale pia wamewasoutenir, wamewasupport, wamewasaidia. Mais aussi walirelever kitu kingine, c'est que waliona ba jeunes balikuya kuwakaribisha kwa port. Bana wakamatia mizigo, bana ipeleka kwenye bana baongoza. Na ile vraiment tunatoa coup de chapeau kwa wale ba jeunes benye balifika pale kwa kusaidia wale bandugu yetu walitoka Goma na kuwaaccompagner mu site zenye balikuwa affected ndani. Vraiment tunashukuru wale ba vijana na tunabaremercier sana. Ni kitu ya maana. Ni kitu ya maana sana. Ni roho ya upendo, sinya ya upendo wanaonesha. Voilà. Mais mbele tuendelee, tunalomba ndugu Ushindi adutilie ile maimage, ile maimage ya donc ile maimage ya bale bandugu balisema kwa kamera yetu kusudi na mwe mfate. Hatukukuwa na ruhusa ya kufilme watu yote pale, mais balitupa ruhusa ya bale walikuwa tayari kuongea kwa kamera yetu kuongea, na tunapenda mubafate kidogo kusudi msikie wenyewe walituambia. Jambo papa. Jambo papa journaliste. Est-ce que unaweza kujipresenter kusudi tukujue? Ndio, mimi naitwa jina la Lionze Manda Mathieu. Niko mkimbizi kutoka katika province ya Sud Kivu Goma. Sasa mmefika hapa ku kampi ya Ndendere. Unaweza kutuambia namna gani mmekaribishwa hapa? Ndio. Tulifika hapa kukaa Ndendere, tulikuja kuchukuliwa kwenye bandari ya Lake. Baba tulikuwa katulete hapa kwa katika mkampi. Tulifikia hapa tuandika majina, baada ya kuandika majina wakatupima vipimo vya madawa, wakasema tuko wazima wa bado wanafunze. Baada ya hapo wakatosema chambre pa chakula, tupewa planeti, tupewa na matela, nafasi ya kulala. Sasa mnaishi namna gani hapa? Asante sana. Tunaishi vizuri kidogo. Kadre ya chakula. Asubuhi watu wanapatia wali na maharagi. Kwa watu wengine wali na maharagi wanateshwa. Na baada ya hapo sasa wanakuwa kidogo kutoka watu wasiojulikana, na watu wanakuja mko fulani alileta chakula, nikate mpate kama kamoya. Na tuko na watoto wachanga, wengine watoto wanapenda kula maziwa, wengine watoto walizoea kula chakula ingine yenyewe. Kwa hiyo ndio chakula tunakula hapa. Na magharibi wanapatia ugali wa semuri kwa maharagi, kuna mboga nyingine. Isipokuwa tu jana walitupatia samaki. Asante sana. Basi unaweza omba gouvernement ifanye nini? Wala mimi napenda gouvernement
gouvernement tusaidie, msaada wetu wa kwanza tusaidie kwanza kutupatia chakula kuturidhisha. Na jambo la pili, kwa watu wengine walikosa mavazi, hawana mavazi. Wale walipata mgari na mabato mbio vitu vya maji na vile wakana kibibiwa wanakuja bana hata nikapata kuvala. Gouvernement iangalie watu mapapa tukuvala watoto wetu na sika kubwa, na itusaidia hata maji ya kunywa na chakula. Zaidi sana watoto wadogo, wengine ni matima lipotiana kwa watoto wa mama au kwingine na watoto wa kwingine. Tunakushukuru sana. Eske uko na message wala ujumbe unaweza ambia watu wetu wanakufuata mvile ya Bukavu na kando kando? Ndio, ujumbe wangu unakuja hivi. Ujumbe wangu unakuja hivi. Kama unajisikia kutoka katika mji kama mkimbizi. Uje uoneshe kule kukambe ya Ndendere kwa bahusika watakupokea. Kama wanakupokea watakuhudumia kupitia serikali tu, gouvernement watahudumia kupitia serikali. Kwa hiyo bale bahudumia kwa bengwa ndani ya kampe. Yuko kwa tukaribisha vizuri sana. Habana upendeleo lolote, na wanakupatia shamba, wanakupatia makela, wanakupatia na maji wanakupatia. Na vingine tuvijui, tunaeleza ndio vile tunavivipa na kuviona. Asante sana. Jambo mama. Unaweza kutuambia wewe ni nani kusudi tukujue na watu wanakufuata wakujue? Naita kujina la Furaha Mukani. Unakuwa kati kwa mkimbizi natoka Goma. Tuliona watu wakutuangalia tukupana na mahali kwa kuenda. Lakini wale watu walikuja wakatukamata kwa malisi mpaka wakatufikisha hapa. Wakatuambia tuwe huru. Mema walitupokea tulifurahi. Ya mara kwanza tulikimbia kwanza kumai. Vitu vikiwa tunafunanga mbato tulipoteza, hakuna kitu kilikuwa nayo. Lakini mema walikamata sawa ndugu. Wakatuambia tusikie. Kuona mkubwa gouverneur atia pole tukafurahi. Ndio vile walienda wanatukamata na kutuonesha mashamba, kupatia mashamba na tulifurahi sana. Tukaona bajene walishitoa vile ya Bukavu, pia wakatuletea mkate na maji. Ndio msaada ya kwanza tuliona. Ya pili tukaona Fondation Bahati itusaidia sana tena sana. Alitupatia chakula unga msimu. Ikiwa walikuwa wanatuonesha mpaka chakula ilikuwa kidogo, lakini bali walitueleza. Na tulishukuru sana tena sana. Tunasikia na tunafurahi sana. Asante. Sio kwa neno ya zaidi unaweza kuambia liwali wala government yake wala population ya mji wa Bukavu, kuko neno unaweza kuambia kuhusu hali yenu hapa? Neno naweza sema mkubwa wa liwali aendelee aingia mwenye roho ya upendo. Ile huruma alituambia natupokea, aendelee kutusaidia. Na vile vile kama mmoja wetu wenye wana likapo, wana manguo. Na vile vile wanatupatia leo haiko ndio watakupatia kesho. Wengine wako na upendo waendelee kutufikiria. Tunashukuru. Asante mama. Tuambia kule kukaya Ndendere, wale ni déplacés walitoka Goma. Donc on a comprendre que on a apprécié quand même d'une manière vraiment d'une manière ou d'une autre de façon yenye balikuwa accueillis. Na gisi biko wanaishi bien que bana soulever mabitu kidogo kidogo, na wenyewe tunaomba pia gouvernement provincial na batu ya bonne volonté. Tuko tunafanya plaidoyer kumutu yote wa moyo mwema. Ini fondation ndio mtu mwenye anajiweza, unaweza fika pale vraiment na unasaidia bale bandugu. Ndio. Peut-être nous aurions souhaité que le gouvernement provincial va communiquer s'il y a une caisse commune yenye ilikuwa ouverte. Comme ça mtu anaweza yua kama kuko mwenye kuna cotisation yake kidogo atafanya en faveur ya bale. Anaweza si, et nous espérons que les membres du gouvernement provincial biko wanadufata kama kulikuwa caisse yenye ilikuwa ouverte. Wala kuko vraiment un lieu yenye iko indiqué. Mtu kama anapata quelque chose anaweza enda pale, wala mwenye anaweza tuuliza, tunaweza kumwindikia. Alors qui n'hésite pas vraiment ya kucontacter maison yetu ya RTNK,
tout orienté vers les batu, mais aussi nous continuons avec les sensibilisations. Que toute personne en bonne volonté, mwenye qu'on a quelque chose, petite soit-elle, anaweza kuaccompagner wale bandugu, mais tunaweza pende ifanyike d'une manière ordonnée, na kama gouvernement provincial wala batu bengine wenye baliwaza que wanaweza kuaccompagner wale bandugu, wanaweza kuifanya, mais ikuwe d'une manière ordonnée na kukuwe un lieu tellement indiqué yenye batu banaweza kupana ile msaada na bana espérer que itafikia wale ba déplacer. Ndio. Donc jibu par rapport à la situation, tu lui apprendre que watu wengine parce que wale biko mwa ile camp yenye ile camp yenye biko yenye ile site ile cas de transit yenye biko ndani, mais kuko wengine biko benye biko mu famille d'accueil. Mais d'autres yuko na shida pale, kuna shida. Oui, ndio. Unajua pale kuna shida bwana Mwalimu, maana inaonekana benye manyumba banazipandisha. Benye manyumba banapandisha bei ya manyumba. Sasa inanishangaza vipi unaweza profiter na shida ya mwenzako, unapenda exploiter. Voilà. Ijapokuwa ni shida yenye natokana sio na yeye, sio kupenda yake. Voilà. Ni nature ndo inasema vile. Le volcan c'est un fait naturel. Haikutokana na yeye, hana gisi, haizi jikinga nayo, haizi. Yani ulipasha njoo kumchukulia kwanza, ungekuwa mtu wa huruma, ungejua kama ni ndugu, ungemwacha hata ale msalo yako. Lakini unampandishia nyumba bei. Anasema basi nipatie nafasi ya kulala nikulipe kidogo. Na ile kidogo unampenda umpandishie bei. Yani wewe ungetamani arudie Goma, afie Goma mwa ile volcan. Sununa kama wewe na muaji hakutakuwa tofauti. Lakini haingekuwa mzuri ufanye vile. Ingekuwa je, ule mtu angekufikia usiku anakosa kwa kulala, anakuambia umsaidie tu nafasi ya kulala, haungemlaza msalomo wako. Lakini anasema mie niko na kidogo, ningependa nipate nafasi ya kuishi posho moja ama mbili ama tatu, kwa kufikiria kisi mambo itakuwa. Lakini unampandishia bei. Haiko alama mzuri, haiko alama ya upendo. Tafadhali ungiwaza tena mara pili, yenye nafikia ndugu yako leo inaweza kufikia kesho. Inaweza kufikia kesho. Voilà. Donc il est élément yenye tunasouligner parce que nous l'avions appris. Ndio. Tumeapprendre que kuko bandugu wengine banapandisha nyumba bei parce que banasikia que kuko batu bengi bametoka Goma wanafika hapa, mais en fait ils sont biko msituation moya ngufu sana. Mais wewe tena unapandisha bei. Non, faut quand même kujitia kwa nafasi ya mwingine. Il faut kuwaza kama mimi ningekuwa mwa situation, est-ce que na mimi ningeliapprécier kwenye nitaenda nikute bamepandisha nyumba bei. Haiko bien. Donc tukue na roho ya upendo, tuwe kama bale ni bandugu yetu, bale ni ba grand frère, ni ba petit frère, ni ba tate. Et donc tuko na devoir pia ya kubakeire bien. Na sio wakati ya cultiver haine. Voilà. Alikuwa voisin wako akahamia Goma, shida nampata narudia. Isikuwe wakati ya kucultiver haine. Ingekuwa wakati ya kumuonesha kama kumbi zamani tulidanganyika. Tujaribu sasa kutengeneza mambo ya zamani, mambo sasa yakuwe mapya. Tuanze upya na tuendelee upya. Maana inatokea hivi ndio ni shida, lakini itaweza servir kama fundisho kwa wamoja. Na inasaidia, inafanya kama msaada kwa wengine. Ni kinamna ile. Voilà, merci beaucoup mpendo mtazamaji. Donc tuliapprendre watu wanapandisha bei ya nyumba, mais également watu wanapandisha pia bei ya chakula. Donc avec tout ça tunaomba na kukuwa na roho ya upendo. Tupendane vraiment. Tupendane, c'est vrai. Uko na besoin ya kufaidika sasa, hiki ni bonne chose. Mais usitaki ufaidike mingi parce que bandugu wengine mko biko msituation ya compliqué. Non, haiko bien. Donc ufaidike kidogo na ukuwe na roho ya huruma pia kwa wale bandugu wengine wenye panakuwa mwa ile shida. Ndio. Basi tunaenda kumaliza hii kipindi. Mais ça vile tulisema mbele, tuko tuna plaider juu ya ba déplacer ya Goma. Kwa biko hapa kan ya nani site ya transit ya Ndendere, mais bengine biko kuma niveau ya Kale na bengine atuye kwenye biko. Mais tulisema pia kuko ba déplacer bengine benye biko bana fuir ma atrocité za mavita kwa niveau ya haut plateau ya Fizi, na tunaomba wale bandugu nabo gouvernement provincial, les organisations ou organismes humanitaires ba angalie gisi ya kuwajia kimsaada watu wapate chakula. Tuliapprécier mu réaction ya ministre provincial wa intérieur la fois passée, alisema que bale watu biko kule ils sont bien sécurisés, na tunaespérer que biko pia na chakula na biko na
banalala mwafaso zenye ziko un peu acceptable. Ndio maana tunaomba gouvernement provincial, franchement tuna apprécier ile intervention ile kazi yenye gouvernement provincial inafanya pendant ima periode ya makatastrophe naturelle. Tunaprecier pamoja na kuaprecier kazi ya gouvernement. Tunasema tena faire participer population. Voilà. Maana tunawahi kusikia kama na wengine wasinistre kutoka Goma wanafika na vyombo vya kuua. Wanafika na arme. Oui. Na vyombo vya kuua, na sio vema. Voilà. Sio vema wewe mtu mwenye unakimbia shida unataka enda tena tia shida nafasi unakimbilia. Sio vema. Voilà, haiko bien. Tunashukuru kwanza gouvernement kwa kukaptire watu fulani ambao tumesikia kama wamepatikana na mambo ya bunduki. Mtu yuko nakimbia anakimbia na bunduki. Associer pia population. Maana unakutana population ndio itaaccueillir pengine na kwa namna nyingine wale watu. Alafu kuna ndugu yako anakuja, unaona anakuja na vitu kama na hivyo, jaribu kuambia service de sécurité. Jaribu kuambia ule mtu hatakuwa mtu mzuri, ule mtu atakuwa ni mtu mwenye anataka kuima watu amani. Voilà. Wakati unataka kumsaidia anataka kuima watu amani. Alafu hilo tunaikataza. Na kama uko wa namna ile au uko na rafiki wa namna ile, usijaribu kushirikiana na mambo ya namna ile. Voilà. Ujaribu kuangalia gisi utasirikisha serikali. Voilà. Donc ça vile tuliapprendre que ku niveau ya maporo mbalimbali zenye balingilia ku niveau ya Calais, ku niveau ya hapa. Na après le contrôle banajendre compte que ko watu walikia banabeba mabunduki mu mabitu yenyewe wanakimbia. Donc ile attitude haiko ya bien. Uko nakimbia situation mais unajitia pia msio ya compliqué wewe peke. Non, c'est pas bien. Unakimbia shida, unapenda tena kunyonenda, uende tena ujitie tena mshida. Hapana. Donc kungambo ya ba déplacer vraiment haiko bien. Kama ulikuwa na ile chombo yako ulikuwa unaitumikisha kule, kama unakuya achana nayo kule vile, wala ukikia nayo leta ku ma service ya sécurité kusema ile nao ni kwanza ni hatua nzuri. Ni hatua nzuri, wataona kwa mtu wa bien. Kwa mtu wa bien unasema nilikuwa nafanya shida fulani, lakini ndio maana namaliza kusema kama hii volca itaweza servir de strategie ya conseil. Voilà. Kwa watu wengine. Ulikuwa nafanya shida kule, lakini kupitia hiyo unakutana na wewe shida inaweza kupata. Na wewe shida inakupata deja inakuwa ile leçon. Leçon, okay. Voilà. Ina servir de leçon. Kumbi jaribu kuona wale watu wa serikali, watu wa service ya security. Naambia ndio niliponyokewa, nilikuwa njia zibaya huko, lakini hivi mnaona hii kitu nirudishe mkamate chombo. Kama serikali muangalie gisi hiyo ni serikali inakuonyesha gisi ya kuishi, namna ya kuishi. Voilà. Na itaweza kuuliza kuna watu fulani wengine unajua iko namna hii. Jaribu kufanya tu. Donc haiko hatari sana kwako kama ukileta ile chombo na kipana. Sio kwamba watakuwa hapo hapana. Hawatakufa kitu kwanza. Tunaespereke hawatakufunga parce que tu as été honnête. Watakuweka mzuri kwanza. Voilà. Donc ile yote ni kwa ajili ya usalama yetu shebote. Ndio. Na amani yetu shebote. Na muda yenyewe tutakaa hapa shebote tukale bien na tusaidiane mwa hii kipindi kizito. Voilà, mpendo mtazamaji kabisa, tunaenda kuweka nukta kwa kipindi yetu ya siku ya leo. Tulikuwa tuna plaider en faveur ya basinisire ya yenyewe biko Kande Ndere, biko Kale nafasi nyingine ku niveau ya jimbo ya Kivu ya Kusini, wanahitaji msaada. Wanahitaji msaada yako. Ukikuwa na uwezo saidia wale bandugu. Mais aussi tumeomba gouvernement provincial, ma organisation internationale humanitaire basaidie pia wale bandugu bengine benye biko ku plaine ya Ruzizi ko ba communauté ba Nyamulenge, ba Fuliru, Bavira et autres, Banyindu, tout ça, différentes communautés confondues au niveau ya plaine ya Ruzizi, nabo banakimbia ma atrocité au niveau ya haut plateau, nabo banahitaji msaada, banahitaji bapate chakula, banahitaji sécurité, tout ça. Voilà, c'est pourquoi tuna plaider en faveur ya wale basinisire bote, wale ba déplacer kusudi kila mtu wa bonne volonté apate kubakompanye. Ndio. Chers confrères, chers collègues, kama kuko message ya mwisho wala recommandation ya mwisho na tunamaliza kipindi. Message ya mwisho sio ndefu. Voilà. Lakini nataka kusema kwanza asante kwa gouvernement kwa ile hatua ilifanya kuorienter wale watu. Oui. Katika zile kanza kubaki hii. Oui. Lakini tunasema gouvernement ijaribu kufanya zaidi ya ile. Ndio jukumu lake. Ukikuwa baba unakuwa mtumishi wa wote. Gouvernement ni baba wa taifa, jaribu kufanya zaidi ya ile. Lakini tunaomba wale wengine ambao
hawajapata makao wangienda kujidentifie kwa zile ma sites za accueil. Voilà. Ama naenda ku gouvernement na m'orienter jinsi ya kufanya. Alafu kwa muda utakaokuja watajua namna ya kuendelea. Ndio tunasema pia asanti kwa wale ambao wanachukulia wale wa sinistre. Ni hatua nzuri, Mungu awabariki. Voilà. Na wale ambao wanajaribu kufanya mambo ya kuexploiter wengine tunawaambia waache ile tabia sio nzuri. Asante sana. Voilà, merci beaucoup mpona mtazamaji, vraiment tunawashukuru sana kuona mlikuwa wengi mmetufuata na tunawashukuru sana. Tunaamini mmesikia mada ya leo. Rediffusion ya emission itakuwa a partir ya kisha journaux zetu za usiku, mtafuata rediffusion ya kipindi hiki. Recommandations zenu, unapenda pia kuparticiper dans l'émission Culture de la Paix, vraiment namba zetu ziko pale, usihésitez contacter RTNK. Tunashukuru, merci Ushindi, merci kwa ekipi yote ya RTNK na rédaction na baongozi ya RTNK kwa namna wanatuaccompagner. Merci beaucoup. Au revoir.